Ćao svima, moje ime je Ivan i u prethodnih nekoliko dana koristio sam i testirao model Nothing Phone 3a, ovogodišnji model srednje cenovne kategorije ove kompanije sa sedištem u Londonu i pokušat ću da vam prenesem utiske i zapažanje o tome kako se on pokazao u svakodnevnom radu. Meni je u testu pomogla činjenica da već 1,5 dana koristim model Nothing Phone 2 sa kojim ovogodišnji model deli jako puno toga, pa ću kroz ovu recenziju ukazati na sličnosti i različitosti. Nothing Phone 3a objavljen je 2. marta ove godine, kod nas se u Srbiji u prodaji može naći od 14. marta u crnoj, beloj ili plavoj boji sa 8 ili 12 GB LPDDR5 RAM memorije i 128 ili 256 GB UFS 2.2 prostora za podatke. Oba ova modela imaju poleđinu izrađenu od polikarbonata u ovom tradicionalnom Nothing stilu sa po 3 LED diode. Nothing Phone 3a ima IP64 otpornost na vodu i prašinu, dok Nothing Phone 2 ima IP54 otpornost na vodu i prašinu. Kada su dimenzije u pitanju, ovogodišnji model je nešto duži i širi u odnosu na prošlogodišnji i teži. 201 gram je masa 3a u odnosu na 2a koji je bio 190 grama. Kada je debljina u pitanju, ovogodišnji model je 8,4 mm, prošlogodišnji 8,6, mada je subjektivni osjećaj drugačiji jer prošlogodišnji model je imao ovu lajsnicu sa zaobljenim ivicama, dok su ovde ivice potpuno ravne, pa deluje da je telefon deblji iako je 2 mm uži, dakle 8,4 mm je debljina Nothing Phone 3a. Okvir telefona izrađen također od polikarbonata, sa desne strane negde na sredini telefona nalazi se dugme za uključivanje uređaja ili pozivanje virtualnog asistenta. Zatim po prvi put imamo ovo dugme koje služi za ulazak u esencijalni prostor, samo je još podešeno da može snimati audio zapis. Nadam se da će u budućim interakcijama Nothing OS-a biti dodeljena još neka funkcija i da će ovo dugme biti od mnogo veće koristi nego što je trenutno. Sa donje strane telefona nalazi se jedini fizički zvučnik koji sa slušalicom poziva daje izuzetno glasan stereo zvuk, jedan od najboljih koje sam čuo na nekom od telefona. Zatim Type-C 2.0 ulaz za punjenje telefona ili povezivanje sa računarom. Punjenje je omogućeno samo preko kabla i to snagom od 50 W. Primarni mikrofon i fioka za 2 nano SIM kartice, telefon ne podržava eSIM. Sa leve strane okvira telefona nalaze se 2 odvojena tastera za regulaciju jačine zvuka, a sa gornje strane se nalazi samo još sekundarni mikrofon. Kada je biometrija u pitanju, senzor za otključavanje telefona otiskom prsta optičkog je tipa, nalazi se pri dnu ekrana i radi fantastično. Također, otključavanje telefona prepoznavanjem lica radi munjevito i stekao bi se utisak da je u pitanju znatno skuplji telefon. Po dijagonali je 6,77 inčni 10-bitni Flexible AMOLED panel sa stopom osvežavanja 120 Hz i detekcijom dodira od čak 1000 Hz. Vrednost PVM je 2160 Hz, maksimalna iluminacija 3000 niti u piku, 1300 niti u HBM modu. Vidjet ćete kako se ovaj telefon vidi na najjačem suncu. Po meni vidljivost je izvanredna. Rezolucija je Full HD, dakle 2392 puta 1080 piksela, što uz odnos stranica 19,9:9 daje gustinu od 387 piksela po inču. Podržane tehnologije su HDR10, HLG i HDR10+. U podešavanjima učestalost osvežavanja možemo staviti da bude dinamična, uvek visoka ili standardna. Dakle, kada stavimo da bude dinamična, telefon bira 30, 60, 90 ili 120 Hz, kada je visoka bira 120 ili 60 i možemo staviti samo na 60 ukoliko želimo da uštedimo bateriju ovog modela. Kako se vidi ovaj telefon na najjačem suncu, pogledajte pa se vraćamo nazad. Vidljivost na suncu Nothing Phone 3a, rekao bih više nego dobro. Izlazim s posla. Evo, pogledajte, nema vodootpornost, neću raditi sada taj test, ali ovako evo možete vidjeti vidljivost odlična.
Kompanija Nothing je primorana da pravi uštede onde gde je to moguće kasnije optimizacijom i softverskim putem da se ispegla i nadomesti. Pa tako nikada nemaju Nothing modeli najbržu UFS ili radnu memoriju, niti najjači chipset u klasi, jer ne može kompanija Nothing da se takmiči sa multinacionalnim korporacijama kao što su Samsung, BBK Electronics, Huawei i ostalim velikanima u mobilnoj i elektronskoj industriji. Zbog toga i ove godine imamo UFS 2.2 skladišnu memoriju, brzinu skladišne memorije i chipset koji je prosječan, u pitanju je 4 nanometarski Snapdragon 7S treće generacije. To je sasvim solidan chipset koji primjera radi pokreće i Realme 14 Pro Plus ili Redmi Note 14 Pro Plus. Sastoji se od 3 klastera, 2 vrste jezgara, 4 Cortex A720 od kojih najjače na 2,5 GHz zadužena za najjače i najzahtevnije operacije, zatim 3 ista takva Cortex A720 jezgra na 2,4 GHz i 4 manjih Cortex A520 na 1,8 GHz koji su zaduženi za energijsku efikasnost sistema. Chipset je proizveden u 4 nanometarskom proizvodnom procesu tajvanskog TSMC, a grafika je Adreno 810. Kada su GPU performanse u pitanju, on poprilično zaostaje za konkurencijom, ovaj chipset, međutim u CPU nadmašuje prošlogodišnji Dimensity 7200 Pro, posebno u multicore testu za gotovo 50%. Sve u svemu, to se ne može primetiti i ovako u radu da ne znam koji je chipset i koja je brzina UFS memorije u pitanju, pomislio bi da je u pitanju znatno skuplji i znatno jači telefon nego što on zapravo jeste. Nothing 3A ima fizički proximity senzor i ne može se dogoditi da se tu javi neki problem. Inače, telefon dolazi sa Android 15 operativnim sistemom i Nothing OS 3.2 korisničkim interfejsom. Obećane su 3 Android nadogradnje. U odnosu na prošlu godinu jedine dve razlike su esencijalni prostor koji nema prošlogodišnji model i što sada po defaultu kada se napravi fotografije najprije ide u Nothing galeriju, dok kod Nothing Phone 2 najprije ide u slike i paralelno ide u Nothing galeriju. Ako je izbrišem iz Nothing galerije, ona ostaje u aplikaciji slike, ta fotografija koja je izbrisana. Dakle, duplira se, dok ovdje to nije slučaj, ide direktno u Nothing galeriju, kada se izbriše, ona se izbriše i iz slika, ukoliko već nismo podesili da pravi rezervne kopije fotografije. Ovako, kao što vidite, možemo menjati razne ove widgete, razna druga podešavanje početnog ekrana. Zaista zgodan interfejs. Kada je zvuk u pitanju, već sam pomenuo da ima jedan od najkvalitetnijih zvukova koje sam ja čuo na nekom telefonu. Tu je naravno i ovaj glyph interfejs. Neverovatno kako se čuje. Gotovo duplo jače nego Nothing 2. Neverovatno. Sistem kamera ima i upgrade i downgrade u odnosu na prošlu godinu. Upgrade je 2 puta telefoto senzor 50 megapikselni Samsungov bez optičke stabilizacije. Kombinacija optičkog i digitalnog uvećanja kod fotografija sada može ići do 30 puta, prošle godine digitalno išlo samo do 10 puta kada su fotografije u pitanju, a kod video snimanja može ići maksimalno do 8 puta, prošle godine do 6 puta. Downgrade je ultra wide senzor, prvi s leva u desno. Dakle, ovog puta imamo 8 megapikselni Sony IMX355 senzor koji zadato pravi fotografije u 8 megapiksela, a snima video maksimalno Full HD u 30 frame-ova. Prošle godine je bio JN1 50 megapikselni Samsungov senzor koji je pravio fotografiju u 12 ili 50 megapiksela, a video snimao maksimalno 4K u 30 frame-ova u sekundi. Glavni senzor je nepromenjen, GN9 50 megapikselni Samsungov senzor sa optičkom i elektronskom stabilizacijom, sa autofokusom putem fazne detekcije. Zadato pravi fotografiju u 12 megapiksela, može u svih 50 megapiksela i sada imamo mogućnost kada je Full HD snimanje u 30 frame-ova da prelazimo sa senzora na senzor, da idemo sa ultra wide na glavni i na telefoto, dok prošle godine bez obzira što su oba snimala 4K 30 frame-ova nismo mogli menjati
sa senzora na senzor. Oba modela, i prošlogodišnji i ovogodišnji, u rupicama selfie kamere imaju 32 megapikselni senzor. Prošle godine je bio Sony IMX615, ove godine je Samsungov senzor. U nastavku pogledajte kakve fotografije i videozapise prave ova dva modela, pa se vraćamo nazad da svedemo neke utiske. Ne mogah da odolim prvi videozapis 4K 30 frameova. Nothing 3A. Sada, koliko sam ja uspio da istražim, ako bih išao na 2 puta, kao evo sada, to je 50 mm, zapravo nije telefoto, jer telefoto ne podržava 4K. Čak i ako je Full HD, mislim da ne prebacuje na telefoto. Ne znam, ovako na ekranu telefona mi uopšte ne deluje fluidno. Vidjet ćemo. Sada Nothing Phone 3A, 4K 30 frameova. Glavni senzor. Nothing Phone 3A, glavni senzor, 4K 30 frameova. U prvim primjerima koje sam pogledao, problem je bio fokus, stabilizacija solidna, ekspozicija i prikaz boja odlično, boje nešto malo zasićenije, ali je bilo dosta problema sa određivanjem fokusa, odnosno takozvanim pulsiranjem. Evo sada je sunce ogrejalo. Vidjet ćemo kako će ovo ispasti. Video Full HD 60 frameova. Ovaj Pinokio je ovdje u komšiluku, koliko ja mogu da vidim. Rastrčale se kobre, dabre. Svašta nešto. Gde baš nađe u mom komšiluku da se kurči. A i kad vidim ove kobre, smotane su kao moj. Moj nije tako smotan. Jeste malo uvijen, ali nije smotan kao ovi. Ovo je strašno. Ovdje prebacuje vjerovatno na telefoto, nemam pojma. Nothing 3A. Full HD video pri 30 sličica u sekundi, glavni senzor. Ono je bio ultra wide, ponovo glavni. Sada 2 puta zoom. I maksimalnih 8 puta, fantastično. Zaista sjajno je napravljeno. Telefoto senzor, s obzirom da ima samo 2 puta optičko uvećanje i da nema optička stabilizacija, izvanredan posao je napravio Nothing. Mogu misliti kako tek dobro ovo funkcioniše kod modela Nothing Phone 3A Pro koji ima optičku stabilizaciju i 3 puta optičko uvećanje, a tek kod Nothing Phone 3 nadam se da ću imati prilike da testiram. Dakle, ovo je Nothing Phone 3A Full HD 30 frameova. Sada Full HD pri 60 frameova Nothing 3A. Nema šta, sjajan posao. Malo koji telefon ima ovakve kamere, možda samo Honor 200 i Motorola Edge 50 Neo. Poprilično ishajpovani Honor 400 nije ni blizu ovome kada su kamere u pitanju. Dakle, Full HD 60 frameova Nothing Phone 3A. Evo jedan jutarnji video pre posla, Nothing Phone 3A Full HD video pri 60 sličica u sekundi. Bez filtera, bez bilo kakvog umekšavanja, ulepšavanja, dodataka. Oblačno je vreme, zato je nebo sivo. To je to. Nothing
3A glavni senzor, ultrawide, glavni, 2 puta optičko uvećanje do maksimalnih 8 puta. Ponovo glavni, Full HD pri 30 frameova. Prošetamo malo, evo još jedan ultrawide, stadion u Leskovcu, vreme oblačno, glavni senzor, evo još jednom idemo 2 puta uvećanje, do maksimalnih 8 puta. To je to. Full HD video pri 30 frameova, Nothing Phone 3A, ovo je bio ultrawide, glavni senzor, zatim 2 puta uvećanje do maksimalnih 8 puta. Ali ovih 8 puta zaista deluje kao kod nekih modela 10 ili 12 puta. Ponovo ultrawide, ponovo glavni, idemo još jednom 2 puta, 8 puta maksimum. To je to, Nothing Phone 3A. Selfie video Nothing Phone 3A Full HD pri 60 frameova. Evo pogledajte boju neba. Sunce pravo iznad. Algoritam odlično radi posao. Bez filtera, bez ulepšavanja mekoće. To je to. Sada po jedan video 1080p 60 sličica u sekundi, Nothing Phone 3A, glavni senzor, jako mi se dopada kako ovo izgleda na telefonu, vidjet ćemo kada se prebaci na YouTube. Full HD video 60 frameova, Nothing Phone 3A, ovo je crop 2 puta. Glavni senzor. Sad uđem malo u hladovinu pošto sunce pravi ovaj lens flare. Jako fluidno ovo deluje. GN9 senzor veličine 1/1,56 inča. Iste veličine kao Sony IMX 906 koji se nalazi recimo u Samsung A56 ili Honor 200 modelima. To je to. 4K 30 frameova, Nothing Phone 3A. Ono što je zanimljivo, kad pogledamo ovaj lens flare, odnosno ove zrake koje prave ove ulične svetiljke, ovo me podsjeća na Honor Magic 7 Pro. Tu sam prvi put video kod tog modela, dakle Snapdragon 8 Elite, da tako pravilno, da kažem, raspoređuje odbljesak, malo neprirodno, ali svakako lepše, oku ugodnije. Inače, ovo na ekranu telefona odlično izgleda. Vidjet ćemo kako će biti kada se prebaci na YouTube. Full HD 30 frameova, Nothing Phone 3A. Ovdje sada mogu preći na ultrawide. Ponovo glavni. 2 puta uvećanje. Kombinacija optičkog i digitalnog uvećanja do 8 puta. Jako dobro ovo izgleda. S obzirom da je ovo model koji košta manje od 300 evra, ovo je fantastično.
glavni senzor i još jednom ultrawide. Nothing Phone 3a 4K 30 frame, glavni senzor. Pogledajte na lens flare koliko senzor uspeva da se izbori sa njim, za razliku od modela 2a gdje to ide znatno teže. Isto crop, 2 puta uvećanje. Stabilizacija odlična. Rastao u gradu okrvavljenih trotoara, tražio sreću u zla vremena, istok i zapad, divlja plemena. Spolni padovi, sela i gradovi, za malo nade ljudi veruju u sve. Niko ne uči na greškama tuđim, ali ipak sine, poslušaj me. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Kosovi tegovi ubijat ćeš naš dalje i za pravdu borbu nastaviti. Radi po svome i ne učestvuj u tome. Čovjek je prijatelj, čovjek je brat, al drugi obraz ne okreći nikada. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji tetovi ubijat ćeš naš dalje i za pravdu borbu nastaviti. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji dedovi ubijat ćeš zajedno i za pravdu borbu nastaviti. Na kraju, mišljenja sam da su iz kompanije Nothing sa ovim modelom, baš kao i prošlogodišnjim modelom Nothing Phone 2, dobili upravo ono što su i željeli da postignu. Da ponude cenovno pristupačan telefon, dostupan mnogima, a drugačiji od konkurencije. Možda korisnici modela Nothing Phone 2 nemaju dovoljno razloga da ove godine pređu na novi model, ali oni koji ove godine traže nešto zanimljivo i drugačije, a dovoljno kvalitetno, definitivno imaju razloga da se opredele baš za model Nothing Phone 3a. Vama hvala što ste odgledali i ovu recenziju. Pišite u komentarima vaše mišljenje o ovom modelu i generalno o kompaniji Nothing, kako je vaše mišljenje, i svakako se vidimo uskoro sa nekom sljedećom recenzijom, a do tada vas pozdravljam.